Dr. Talila. How are you? I'm good. Good. Did you call the team in for the tamponade? Team has already been notified. You're en route. Oh, wonderful. I'm on my way. Okay. I will see you guys soon. Can you notify the APP on service as well? They have already been notified. Okay. Wonderful. I'll see you soon. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. So, ሁሉም ሰው እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ነው። አሁን እኔ ያው ተደወለልኝ የፔሸንቱን ቻርት አየው ያው ቶሎ ፕሮሲጀር እንደሚያስፈልጋት አወቅኩኝ በድንገት እዚህ ሆስፒታል አንድ ታማሚ ተጠርቶ ነው የመጣን ውስጥ ምን እንደሚካሄድ የሱን ስራ አብረና ያለን ተከተሉ How are you doing? Patient እንግዲህ ቀድማን እንደምታየው ደርሳለች ቴብል ላይ ነች already ገብቼ ያው ማን እንደሆንኩኝ ምናምን አናግራታለሁ Hey Steve, what's up buddy? How are you? I'm good. So this is Kasahun. He owns the Ethiopian diaspora media network. Okay. And we're just packing together. So now we have this tamponade here. So I just want him to see what we do. Did you bring the patient or you're just... No, we're just here. So this is what I was telling him. You know, this guy's from Ethiopia. So they don't have a system like this, the EMS system. ያለነው እኚህ ሴትዮ አሁን በልባቸው ዙሪያ ፈሳሽ አለ ያ ፈሳሽ በአስቸኳይ ካልተቀዳ ልባቸውን ኮምፕረስ ያደርጋል ያው የመሞት ችግር ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ እሱ እንዳይሆን አሁን ይሄን ውሃ ከልባቸው መቅዳት ደም ይሆነው እሱን መቅዳትና ይሻላቸው ማለት ግን እንደዚህ ሰዎች አሁን እዚህ ያሉት just in case open heart surgery ቢያስፈልጋቸውና እኔ ያለሁት እንግዲህ በዚህ በኩል ነው ኦፕሬሽን ክፍሉ በዛ በኩል ነው ገብቷል ዶክተር ተስፋዬ